السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحدقات كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معايا في قناتي مغربية في كورسيكا. كيف مدوزة رمضان؟ مزيان، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser des beignets à la pomme de terre. هاد النهار غادي نديرو المعقوده المعروفه المغربيه. شكون اللي ما كيبغيش معقوده؟ انا بعدا كتعجبني. يلا غادي نعطيكم المقادير. Je vous donne les ingrédients. Il nous faut batata, des pommes de terre. Moi j'en ai pris 4, à peu près, on va dire là il y a à peu près 500 grammes. Mais انا خديت 4 البطاطات ما يعادل شي 500 غرام هكاك. دابا خاصنا الثومه مقطعه ولا محكوكه والمعدنوس والقزبور de l'ail râpé ou écrasé et persil et coriandre ciselé, كمون, un petit peu de cumin, خرقوم, curcuma, paprika tahmira. Vous pouvez mettre aussi le piment fort si vous voulez. تقدروا ديروا الحرور الا بغيتو حتى هو كيجي زوين. الا ما كتبغوش الحرور بلاش. يلا دابا on va passer à la préparation. Tout d'abord on va faire cuire les pommes de terre dans de l'eau bouillante. غادي نطيبوا البطاطا نسلقوها حتى طيب jusqu'à qu'ils cuisent. Après on va les sortir حتى يطيبوا. نخرجوا منين طيب قشروها وهي مازال سخونه. Une fois cuite, les pommes de terre, vous les épluchez encore chaudes. Après vous les écrasez encore chaudes. قشروهم سخونين ومعصوهم يكونوا عاد مازالين سخونين. خذوا شي فرشيطه ولا شي حاجه ومعصوها. Prenez une fourchette ou le truc pour écraser les pommes de terre. Ou sinon moi j'ai ça, je vais écraser avec ça. Faut pas les passer à la comment dire au mixeur. Faut le faire à la main. Sinon عندكم طحنوها راه لا درتوها في الطحانه راه ما تصدق لكمش معقوده. خاصكم تمعسوها. Faut qu'on voit les morceaux. خاصكم تشوفوا داك الطرو يبقاو هكذا. Voilà, maintenant on va venir, on va rajouter benzedo tahmira, on rajoute paprika, petite cuillère, cumin, ديروا الكمون معلقه صغيره, خرقوم, curcuma, ثومه, l'ail et persil et coriandre. ديروا القزبور والمعدنوس وخلطوا كل شيء. Ils vont mélanger le tout. Un peu de poivre, شويه البزار et le sel والملحه. Vous mélangez, vous la laissez refroidir et après vous formez des petites boules. خلطوها وخليوها ترتاح ومن بعد ديروا واحد الكويرات صغيورين. Nous allons faire la pâte pour passer les pommes de terre. دابا غنديروا ديك العجينه اللي كندوزو فيها بطاطا باش نقليوها. C'est comme une pâte à beignet. Voilà. Là j'aurai besoin, je vais mettre un bol de farine. ندير واحد الزلافه ديال الطحين. rajouter dessus de la levure sèche déshydratée. غنزيد الخميره حبيبات واحد المعلقه صغيره. La moitié d'une levure chimique, نص خماره, خرقوم, curcuma pour avoir la couleur jaune. Il y en a qui mettent aussi le colorant. Moi je préfère ça. كاين اللي كيديروا داك الملون. دابا انا عندي الخرقوم, غندير شويه الخرقوم, شويه ديال التحميره, un petit peu de paprika, un peu de poivre, شويه ديال البزار, les mêmes épices qu'on a mis dans le معقوده, le sel, المليحه, un œuf, بيضه, et là je mélange. نخلطهم بالماء دافي. Je les mélange et je rajoute de l'eau un petit peu tiède. Jusqu'à obtenir une pâte un peu
نوصلوا على واحد العجينه بينو وبين سي كوم لا بات غادي. Vous pouvez rajouter aussi de l'ail en poudre, تقدروا تزيدوا فيها نتوما غبره باش ما بغيتو تنسموها. Vous pouvez la parfumer selon ce que vous avez à la maison. لا تكستير شوفوا القوام ديالها كي كيكون بحال بغرير. نخليوها تخمر. Je vais la laisser lever et tout à l'heure je l'utiliserai en fait pour faire les beignets de pommes de terre. من بعد غنستعملها باش ندير معقوده. نحطيوها وخليوها تخمر. Couvrez-la et laissez-la lever. ديروا واحد الكويرات تكونوا بحال هكذا وبسطوهم شويه. Vous faites des petites boules, vous les aplatissez un tout petit peu. Là, je vais les passer dans le mélange là, farine que j'ai fait tout à l'heure. غندوزهم في هاد العجينه et après نديرهم في المقله بالزيت سخونه. Je les passe dans le mélange et je les mets à frire. Vous les retournez à mi-cuisson. قلبوهم يطيبوا من التحت. Elles sont bien croustillantes de l'extérieur et moelleuses de l'intérieur. Ils n'absorbent pas l'huile à la friture grâce à la pâte à beignets que j'ai utilisée. N'hésitez pas à les présenter avec une sauce piquante ou même faire des sandwichs avec. ها المعقوده راها كتجي مقرمشه مع برا ومعلكه من الداخل وما كتشربش الزيت. داك العجينه اللي درت لها في الاول راه ما كتشربش بها الزيت، كتجي بنينه بنينه بنينه. تقدروا تقدموها مع صلصه ديال الطماطم تكون حاره ولا ديروها في ساندويتش راه كتجي زوينه. J'espère que la recette vous a plu et que vous l'essayerez. كنتمنى ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها. كنبغي نشكركم كاملين على المتابعه، على لي كومونتير، على التعليق ديالكم، les partages, les likes. Merci beaucoup pour vos partages, vos likes et commentaires. J'espère que la recette vous a plu et que vous l'essayerez. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.